Hello, what's up? El nombre de Ayala de Zamboanga, Taquiara na Saudi Arabia. Oh yes, ese día yung jogging yo. Siyempre man stretching. Ese gali dia, yung plano gali man tumbling yo. Si kaya pa ba yo? For how many years? 10 years ha? Ngayon man tumbling. Siyempre de antes bata pa ben puwerte man tumbling. Manda ka din may radyo. Dutubo lang. Hindi kaya jo. Duele la cintura pati tujo. so ese orange change my mind niya lang yo. Busca lang yung otro kwan. Duele pa din yung mano. Anday lang yun lang medyo vale el view. O ese vale view oh. Mira ustedes ali si ese banda na Ayala siguro ben mucho gente masking cosa ora. Ese gali ora di aga pa lang. Alas 7 pa lang si Diaga pero el sol, señor. Mapait el baka na sol, yo. Terrible el sol ali. Sabi man to na Saudi ben caliente gayot. So el bola de español yo. Cocido ya yo. So mira ustedes el view ben vale que el views. Kose gayot. So ese ora yo. Yung plano ka no ay na di mio pensamiento yun na plano di mio ay pensamiento di mio ay pensamiento ni ko sabot ng kwento tan bulol man bo plano ya kalayo ba niya so ya larga di mio wallet may laman puro resibo syempre di mio sapatos para hindi mo estaba pa sinama kayo so mira ustedes pakiletan dive amo si kumigan sina di mio class mediante kapa kami na grade 5 anda kami na Rio banyak kami na Rio busca kuray o tansya na el agua alya hindi frio pwede si hindi frio kabrituin man bo manda kami mira kanila jo ako kulaya ko sa si klase dive makahuya na mga otro lahi ali mira contigo lo indiano ko sila nga bla uno pa oy medyo improve ya makahuya ko na Angie shoutout ko na Angie uno pa Anda mira kanila? Kosa okay hindi pa. Uno pa. Sige salta Mira na cheni kwanjo. Tan lutaw. Medyo improve Tembale ka talaga si Mira ustedes. So shout out Alina Universal bin kwando ka bin el olor señor. Ay. No sabit ako sa olor. Tentra kat na lungs. Siyempre na lungs tentra. Na veins pati na narrows. So, yapin sa'yo, kambia lang yung spot. Kambia yung kibanda spot. Kaya yung ondo ba? Akil ondo pwede ka manday bakal mandagan mineral tricks na mga otorlay ba? So, ese ora. Naplan niya yung aliyo salta. Pero, alanganin man yun. Amo lang man siyempre ondora sa natuhot. Temora. Uy, chene pa piit Dalak, pantat. Otro man nila agwa ki. Agwa dulce man. Porque tali mga pantat pati dalak. So aki lang yun ang orilla Cambia lang yung spot. Siyempre alagra na yung camera para siyempre balik el camera ba. Pakileta sa kamanday. Sige manda may nila yo. Manda mira sige pura. Punamente si. May alagra. Sige. Ako kulaya. Kilaya ka lebo dive. Anna. Kilaya lang kita ste. Bueno pa volvea lang. Volvea lang ba jo? Makahuya ya jo. Mira kung mga ali. So ese ora. Plan niya volve. Medyo ben caliente el sol so gracias guys. So hasta aquí lang mi video. Gracias na todo. Yeah. Au.